बाबा आपन स्वागत जणु हम चैनल माध्यम रे जे कहिबा कि जोटा कुआउची बौड़ा कुंभीर एवं चितल माछ ए जो घटना को नै कि से कोउटी जन्म लेछन एवं ताकर कथा जो कुआ जाय हमर जो विनोद बिहारी अछि महंगा स्थान रे जो अछि जरिया कूल पवित्र जरिया पूर्णता जरिया नदी तळे अछंती चितल माछ आउ कुंभीर अच्छी गोटे ढेंकानाल कुआ जाउची प्रकृति को जगह अच्छे कौन अच्छी विनोदी बिहारी जे सखी देइचंती पानी भितर को से उद्धार पाइब से सुड़ंग रही से बाबद टे कहतु विनोदी बिहारी ठारू आरंभ करी जो चितल माछ एवं बौड़ा कुंभीर चितल माछ बौड़ा कुंभीर से भगवान बर पाई भगवान तांको बर देइचंती से होइचंती स्वर्गर देवादेवी सेमाने अभिशप्त पाइचंती मणिनाग गुंफारे छुरी काठ हब एवं नंदा देवी रे जाउली कबाट हब हेले से तांकर अभिशप्त मुक्त हेबे ये हिसाब रे रहिची सीता सातकोशिया गंडेरी कुंभीर बढ़ुची ढेंकानाल जिला थिला एबे प्राय सीता अनुगुल जिला हो जाइची अच्छा आ जो कहउचंती हमर कटक जिला महंगा जरिया रे भी अछंती चितल माछ से चितल गुला देखले कल्पना बाहरे माटी तले गोटे बालिया माछ अच्छी बोरिंग कले भी से बालिया माछ धीरे रक्त आसो आ गोटे कथा बाबा जो जरिया नदी कथा कहिबे कुंभीर कथा कौन कहिबे जरिया नदी रे जो थरे पकईथिले जो चेन पकईथिले वैज्ञानिक माने से काम कर नथला बा किछि ता आकलन कर पर नथले से कथा अरे बाबू देवकूट माया को वैज्ञानिक कौन करिवे अच्छा देवता को क्षेत्र सेटा अच्छा सेठी पाताल को बाट अछि पाताल को सुडंग अछि ताको वैज्ञानिक कौन करिवे एबे विनोदी बिहारी ब्रह्मा विष्णु हर न पाँच ठारगार मानव से जगह छार अच्छा मानव मान से कौन तार भेद पाइबे बाबा कहलु अच्छा जो एबे विनोदी बिहारी उन्नतिकरण जो पर्यटन केन्द्र मान्यता पाई तो सेठी भी किसी लीला खेला ठाकुर केशव चंद्र जन्म नहीं जरिया कूल लीला से कथा टी कौन कहे पुनर्बार कौन हम एवं सेका ठाकुर जी 12 वर्ष तपस्या करते गोबर नदी में से सब तारी भितर स्थान सब अच्छी कौन हम सेका ठाकुर होउचंती ब्रह्म अवधूत अवधूत से अरखित गोटे जन्म अच्छा 13 थर जन्म नेबे अरखित के जानी पारना किए कहीं जानब सी बाटे से चोरंग बागे आसुच्च चोरंग बागे खसी पलि जाऊँगी थर को थर बुझे सेमती केशव ठाकुर थर को थर जन्म नहीं थर को थर खसिकी पलि गुप्त कथा गुराक तुम्हें खाली चुमुटिकी पचार गंठिया लोक गुराक अच्छा जरिया जो नीला हम सेठी विनोद बिहारी नीला करेंगे से कथा उल्लेख रही मालिका ठाकुर केशव चंद्र अच्छा एवं सेका ठाकुर जो देह प्राण गला से महंगा से स्थान रे गला कारण कौन मत ठीक कहे से मेडिकल परिसरटा रोचे आपंकर से जरिया नदी कूल से ठाकुर केशव चंद्र अच्छी विनोद बिहारी अच्छा से भितर कहीं गला कारण कौन अरे बाबू से जलर महिमा अशेष बुझल स्वयं गंगा आविर्भाव अच्छा से जल से पाताल को बाट अच्छी से जलर महिमा अशेष ताको कई से जलर कलना कई करि परिबेनी अच्छा सेठी गोटे जगह अच्छी गोटे जगह अच्छी
ଖାଲି ଗୁଆ ଘୃତ ସେ ଜାଗାରେ ବାହାରିବ ସେ ଜଳ। ଟିକେ ର କଣ କଣ ହେଲା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ? ସେଇ ଜରିଆରେ। ଜରିଆରେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଦଧି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଲବଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଗକୁ ସବୁ ହବ ସେ ସବୁ ଆଗକୁ ସେ ଆସିଗଲାଣି। ସବୁ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆମର ଯୋଉ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବା କ୍ଷୀର ନଦୀରେ ପରିଣତ ହବ ସିଏ ବି ସେମିତି ହବ ତୁଳସୀ ଭାସିବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳା ଚାଲିବ। ଚାଲିବ। ବିନୋଦୀ ବିହାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ବିନୋଦୀ ବିହାରୀ ସେଠି ଏନାକେ ବି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ସେ ତାର ଯେହେତୁ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ହେଲାଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ତେଣୁକରି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କତରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଜାତ ବା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଣି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଉଠୁ କଳା ଭକ୍ତ ଏବେ ହବ? ଅଳ୍ପ 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 କିଛି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆ ହେଇନି। ଦିଆ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଧିଅକୁ ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ନାଇଁ ମାନେ ସେ 27 28 ଭିତରେ ସବୁ ପାଇବେ 29 କି ଲୀଳା କରିବେ ଆଉ ହଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ବେଶ। କଳିକି ନିଜେ ରହିବେ ମା ରହିବେ ଯୋଗମାୟା ଆଦିଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ରହିବେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ 4 ଯୁଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରହିବେ ସେ ରହିକି ଲୀଳା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କଣ ହବ ସବୁ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ଶିଆଳଦାରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହବାର ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଶିଆଳଦାରେ ସେଟା କୋଉ ଏଇଟା ହବ ଆଗକୁ ହବ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବୁ ତୁଇ। ଆଉ ଟିକେ ଏ ଜାଗାରୁ ବାଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏ ଗିରିରେ ଆଉ ମା ଉମା ଆଉ ବାବା ଶଙ୍କର ଏ ଗିରିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେଣି ବା ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲାଣି ପଠେଇଲାଣି। ତୁମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନା ପିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆବାଜ ହେଲାଣି ବା ଦିଥର ହେଲାଣି। ସେ ଟିକେ ବାପା ମା ଆମର ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେନି ଆମେ ତା ପୁଅ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଭକ୍ତ ସେ କିଛି କହିବେନି ଆମକୁ ଆମେ ପୁଅ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସଇଲା ତ ଆଉ ଇଏ କରିକି ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବଞ୍ଚିଛେ। ठीक है। जय जगन्नाथ, जय प्रसाद, जय रामेश्वर, जय हनुमंतेश्वर की जय।